شوف. مثل هيك، هي هيك يعني. بس مش كتير طويل، بس معلش كرمال هيك يعني. أنا بس نيم يعني. هي في هون أنا، هيدا هون بادي، هيدا أنا هاتو كوفر هيدي. شوف very good يعني. أنا شوف هو هيك كتير يعني. شوف كرمال أنا مش كتير هيك. كتير بارد، أنا شو أعمل؟ I think I like this little life. So, good morning mga kaset-set. Ayan na nga yung aking nabili ngayon na comforter. Kasi sa totoo lang guys, as in, sobrang lamig na ngayon. So, ayan na nga guys, for today's video guys, yan yung pinakita ko sa inyo na binili kong comforter. So, ayan na nga guys, ako yung nagkakape na dyan at ito yung aking almusal for today's video. Yan, thank you for watching at sana subscribe my channel at hindi kayo magsasara sa aking video na wala namang katuturan. Char! Thank you for watching and God bless.